Ayan, kunyari, naran mo na yung Expedition 33 o yung mga nangangailangan ng Visual Redis. Yan, lalabas yan. Okay mo lang. Tapos, punta ka utilities. Mo yung Proton Tricks, install mo yan. Pero yan, meron na yan. Ayan, lalabas yan. Click mo Expedition. Okay. Antayin mo lang. Medyo matagal yan eh. Ayan. Click mo lang okay sa una. Tapos yes. Okay. Tapos mo rito sa install Windows DLL. Antay ka lang ulit. Yan, lumabas na. Mo rito sa dulo. Tapos hanapin mo yung Visual C na 2015 2022. Yan. Click mo okay. Antay ulit. Yan, click mo lang yes. Ayan na. Check mo to. Tapos install. Dalawang beses yan. Antay ulit. Click mo ulit yes. Ayan. Click mo ulit. Yan. Install. Ayan yung check mark. Install. Yun lang. Close. Okay na.